हेलो फ्रेंड्स, हम एक फेस पैक तैरी करब। हमें निये निलाम 1 चामच बेसन और निये निलाम 1 चामच मतो दई और निलाम कयेक फोटा नारकेलेर तेल और निलाम आमी कयेक फोटा ग्लिसारिन और निलाम आमी हाफ चामच मतो बा एकटू मधु। एबार आमी निये नेब सामान्य परिमाणे एकटू बेसन, कफि और निये नेब आमी एकटू অ্যালোভেরা জেল। सब किछु अल्प अल्प दिएछि बंधु, आमी एकबारेर जोन्नो बानिয়েছি। बेसन जानो सबाई आमादेर कतटा काजे लागे, कफिओ ताई। অ্যালোভেরা জেল आमादेर मुखेर जोन्नो खूबই उपकारी, मधुओ आमादेर मुखेर जोन्नो स्किनेर जोन्नो खूब स्किनके ग्लो करे, स्मूथ करे। नारकेलेर तेलो ताई और रयेछे तोमार ग्लिसारिन। ग्लिसारिन आमाके मुखके जादेर ड्राई स्किन तादेर गरम हलेও स्किन হয়। एबार रोदटा केमन देखेছো बंधु? এই রোদে এতটাই স্কিন পুড়ে যাচ্ছে, আবার এদিকে স্কিনটা টাইট ট্যান ট্যান করছে, খুব ট্যান রিমুভ হচ্ছে, ট্যান হচ্ছে, ফুসকুড়ি হচ্ছে, গরম গরম। সেই জন্য ফ্রিজ থেকে আমি দইটা বের করে নিয়ে এইভাবে একটা ফেস প্যাক তৈরি করলাম। দেখো বন্ধুরা, ফেস প্যাকটা এতটাই সুন্দর, লাগালে এটা খুব সুন্দর আমাদের কাজে দেবে। এটা আমাদের স্কিনের পক্ষে খুবই সুন্দর, তাই আমরা এইভাবে এটাকে 5 থেকে 10 মিনিট রেখে হালকা রাব করে ধুয়ে ফেলবো। দেখবি বন্ধুরা স্কিনটা কতটা সুন্দর ও গ্লো করে।